Hi viewers, actually মই তো লগিন আইছি দে এটো আছে elbow clamp কোনবা জানে দেখিব লবি বেছি বা মানুহ না জানে এটো মার্কেটে 400 500 আর 1000 প্লাস নেগা মাঙি এটো elbow clamp এটো আছে elbow clamp লবি মই এটো পয়সা দিয়া নাই পয়সা দিয়া লাগা নহয় এটো নে কোড়ে ফেলানা রাখি থাকা লোহা রাই বানালা আছে মগে বেশি মলা কাম যে বেশি তো ইম্পর্টেন্ট হওয়ার নাই না এটো বানাইছে আমি এটো কিনা ইউজ করি তো মই তো ভিডিওতে দেখাই দিব হেলিবি আমনি খান বি একবার চাই চাবি না এটো কিনাকা বানাইছে এটো খাটাবরা একবার নি চাই চাবি না মই তো লোহা তো কাটি কিনে রাখি লৈছি দে ভিডিও নলওয়া গিয়ে না আর এটি তো চম্পক আছে ম্যাগনেট এনি কোয়ার্টার ফেলাইনা রাখি থাকলা আছে
use kura na use kure especially itu kam itu elbow clamp do loha kam kura khan garni bisi lagi de puri kam de bi use kuro pare itu angle adjust kura time de na so use kura na use kure itu loha itu pipe ase itu juti itu welding rula ase gule itu ta la measurement gru tai sida asna nai bina na recta to ase itu na dan kati kana na itu join rula tande तो आज लगा वीडियो दे दे की शेयर जुदी हमने खान मुला काम मुला वीडियो दे हमने खान खुशी पाशुगले लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करी टीवी जुदी हमने खान खुशी न पाए पसंद नाई कुले तो उपाय नाई लाइक शेयर कमेंट और डबल करी दी और सब्सक्राइब भी करी दी ये मुला का रिक्वेस्ट दे नेक्स्ट वीडियो दे लॉक करो दे